अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया यूट्यूब के नवे आने वाले दोस्तों। और जी शबास सब खैर। लो जी वीर जी, माजरत रब दी रजा से जी कोई कमी पेशी रह गई हो तो माफ़ कर देना सानू, ठीक है। बाकी मेहमान है गए सी 2-4 दिन के साढ़े को। हैंडसम क्या हाल है भाई? नहीं आया हले? कब्रिस्तान गया वाह उत्थे गया कि वो यार जरा चेक कर लै इन्हों आया आई यार गोपी वेख ला यार नजर मार ला। वो तो हले आया ही नहीं, वो गड्डी चलान गया है। राती मैं कीतियां सी नहीं आप ही लाइया सी यार, मैं तो बड़ी तसल्ली करके लाइया ने। पत्थर भी पिया है, ग्राइंडर भी पिया अपने को, ऐ नहीं ना तेज पर वो चलो तुम उठ जाओ, मुँह हाथ धो लो हैं। ए तिना चो जी मर्जी ले ला, ए रोशनी च दिखा रहे वो एक होर है ये ऊपर लिया हुआ है, ये भी माशाल्लाह बाबा तेज तू बिच किधर आ गए हो? पापा अभी सीधा करने हैं? अभी करने लगे नहीं यार चलो अल्लाह खैर करेगा। ओए किधर लेके जाए? चक्कर लगवा के ले आओ यार, जाओ इधर से जाओ। जमील ओए अंकल जमील की दुकान से ऐसे चक्कर लगा के लगे आओ। चल जा जा उठ, चक्कर लगवा के ले यार। ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। देखने हैं की अपडेट है जी। अस्सलाम वालेकुम बात मालूम आप भी कहती प्यारी लगी है जन्नी पीर ना चले أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا يا محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان يا الله परवरदिगार तेरे प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ज़ात पाक दी जड़ी सुन्नत असी अदा की अपनी बारगाह दे विच कबूल फरमा। आमीन। बिला शुबा हज़रत इस्माइल दी जान चो साडे हजूर दी विलादत बा सादत होनी सी। अल्लाह पाक उन सारे दे रस्ते आसान फरमा दे जड़ी तू कुर्बानी दा तैनूं करे कीता। अल्लाह पाक परवरदिगार साडे करीम इकबाल आका दे सदके अहले मुहल्ला दी खैर फरमा, हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह पाक अपने करम दी इंतहा फरमा। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह
चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करो भाई। शुरू करो।